200? Yeah. Sorry? Can you see my glasses? Yeah. I look for you. Yeah, I bought it. Yeah. Thank you, sorry. Thank you. Bakal na. No. แทงเสียทุกทีเลยแล้วพี่เล่นอะไรนึกว่าผู้ Yeah. Barato gimana? เจนาสวัสดีครับขายวัน300 แก้ว Ano to? Corona. How do?真舒服脚，这个线真舒服。 Kaunta? Yan kayo wala. Plastaran. Okay na lang, ano? Okay, Bob. Or gusto nyo rice? Or mo na lang na or ngita talayan. Rice to. Ma-rice kaya ma? Ngita to rice eh. Bebe, mga kutada bebe. Hello. May picture ka to sa ngimo na pangita ba? Ang ginsend ka dyan ni Aisab na. Basta kadulain nga brand niya. What are you looking for? มีแค่นั้นเอง Wala
That is spicy dried mango. Which one you looking for? Spicy dried mango. Spicy dry mango? Yeah, have here. That's homemade. This one. And this one. Yeah. The famous one. Buy 5, 1 free. Bẹ mẹ bẹ bè. Để anh cái màn. Hello. Tag ano, 400 same lang. 400. Hindi kailangan na brand yo. Natawag lang ginsend ni Aisa. Amo na yung ang ginsend yan ni Isa. Amo na ito, amo na nga brand. Yeah, something. Dulain man ito tsura ya. Kaya lang. Pila ko no. 400 man. Kulain nga brand. Hanggang bakal na sa Match again, tiyak. 200. Kasi ano kasi ano na yan? Ay, isa. Na snake ano? Ang kay dindin, ano mo kaya dindin? Check mo daw sa chat ya eh. Nara ganyan, padala ko lang. Hello, have a look. Yes. Same. Ito ikaw mo na nagpicture. Ari yayaw. Ang, hindi ah. Ari yayaw. Buy 5, 1 free. Imo na iya kamot. 하나만 사줄게. Wala sila. Okay na. Hello, something. Hello. How much for this one? 200. 200. Amo gimana pabakal niya isa? Wala yan. Different. Thank you. Lain pagid nga brand. Hindi kayo tulad na. No. Ay, pag inambal ko 100. Te. Sa tupik ko ni Gulpe. Yeah. Ha? Hindi. Nagambal ko nga 200 rupiah. Sa 56 this laya. Mayo eh, no? Pila gani sa video to? Pila gani ang i-divide mo? Pila gani be? Pila ang i-convert mo? Hindi ah. Sa video 10,000 baht divide mo 19,000 0.52. Gani, 152. Itaas pa ila. O gani.
Muna to sa ano, kagapon bigla. May kalanan sa loob. Bendang Mall. Pwede na entrance. Kasi ito. Oo. This one's like a white stuff. Ay, di ba? May ito na. May magnet man sila ba? Ito na dito ano ka. Tig 40 ba? Dito sa ginbaklanta mo man, 40 man. No? Say man, no? 40 giman. Itong Bangkok, may talaan. Sa Bangso, 40 man. Ito, food court. Ito. Please go to put in the cart. Please go to put in the please go to please go to This can, this can. Ay gali luggage ka. 1.8, mag 1.8, 2.6. Gali kita ko dako na gaman. 1.4 ang gamay, 2 plus na to, may tig 800. Kaya ka na base sa Jason. Amo na ni baklon ta dako be. Dako. Dako na lang go baklon ta. Kay ang gamay blang medium. Pwede mo pa daskan ano. Gakulang pa. Abi, may rice sila doon. Gusto mama? Pad Thai. Gusto mama? Pad Thai. Ito ako no, tom yum. Siso ang wala. May chicken man. Dapat try ka na be. Ito, punta. Nantaw ta danay be. Punta. Kaya naman sa walk eh. Mga walk din eh. Manigas tama. Harap, may mga anas lang. Mahal ba? Salad lang na. Tagpilate ya sa tiyan. Yung mga tom yum at ano to, pad thai. Wala pa. No. Pero te, This one for Thai food and fast food. ano yung nga to? Ganun kay shrimp, ano nito? Fried rice. Sabi, chicken or beef. Gusto mo? Ayan ka. Fried na. Is this fried? Sorry? Fried. This one chicken or beef cooked with garlic With and garlic. it's steamed rice. Gusto mo na.
Give come inside to give you minutes, yeah? Ginisa sa Ingisa. All this come with rice. This one without rice. And here's some noodles, some soup. Eh, order lang si Soy. Crispy chicken. Come with the French fries also. Deep fried shrimp come with French fries. Fried chicken lang na yan. Pero basta hindi man gusto nyo. Isa chip. Gusto mo to? Garlic na galing. Okay lang. Garlic. Count ka garlic. Oh, yeah. Chicken or beef? Chicken or beef? Beef lang. Or chicken? Beef lang. Beef lang yung maga. Okay, order lang si Sos. Ito ko tom yum ko to. Dito ka mo ni mama. Imo yaw, dere ka man? Dali lang ko para ito ko luya man. Hindi dalawang talang tong kay So. Take out na lang diya. Kung ikaw ay depende sa mo Dito kung na lang kung dito man yung order. At the same. Can we have one? You order this. Sorry. Thank you. Pili sa'yo mo ma? Yeah, mas lagi na may tom yum. Mas lagi. Tagpilang tom yum. Oo. May tom yum. Mas lagi galit ba? Din tong tom yum. Tom yum. Dali lang. Ang ako na yung pwede man. Si mama. Ate pad kayo ay. Ano? With rice. Ay mo kali? Ay din mo? Ma-check na sana. Balik lang kami. Tig 150 to ma. I-check ko na ng price to. May pad thai man to sila. Pero check ko lang presyo. Galing ba si Pavillon ng guro? Pad thai mo na. Sabi yan. $189. Sa'yo mo lang. Dito na lang. Mga 100 plus Manila. Presyohan eh. Dito na lang, girl. Manami man to. Pad thai man. Sa'yo mo lang. Ma-order ka nito. Tigani ba si Mayaman to? Amo na. Dry egg noodles with salmon. Oh. Ay, kay sa'yo mo lang ang price. Para dito na lang. Ano price? Tig 150, 189 man. Tig 200 man. Dito tig 200 man. Wala. Ha? Same lang price. Naka-order na mo, wala pa. Either to go or to Miss Mama, tom yum akon ba? Hindi ng tom yum. mama yan. Wala pa ako bala. Orderin ako tom yum, hindi ng tom yum. Tom yum. Oo nga, nantas. Hindi na ako mag-order. Ito sige. Pwede ka mag-rice. Hindi. Hindi ka. Si Mama. Mama to. Ma? Ikaw lang bala. Ikaw o yun ang spicy? Pwede ano, mas iyang, pwede mas separate ba? Ibutang ko lang yan. Pagluto yan. Ikaw ang okay. Spicy.
Ano yung mama? Pantay ka. Pantay ka. Bilhin to. Yeah, binigyan siya guwabe, oh. Mahal ko na yan. Yeah, reflection. Yung itaan na to, na yung ano, babaat mo siya. May ngalan ka, Chatuchak. Two. Gashat na reflection. Sabi? Slakyan ba? Hingitaan na tong mga black loan ng nunoy to. 100 pila ganito sa ano? Sa what aron? Itong pajama? 100. 100 man? 200. Diba 100 lang? Thailand. Pang babae. Ay, this piyak. Pajama. Okay.ได้ค่ะ one size ค่ะ ชอบ100 100. Okay. Send to siya. Ano yung color? Naka-chat siya mo na color. Way ko gani sing ano, dito sa nung Namin to. Muna nakantay na eh. Batik. Ano ka rin? Wash. Klubnya Asnawi. Chonduri. Ini kan beli niat untuk kabur ke Te. Gusto yan. I love Bangkok. Nabiyo namin. Ganun kayo do printed lang. Ano dapat daw? Gusto ko daw mo niya. You have white color? Yes, I have one. Can see? Okay, thank you. 1 minute. Diyan na tayo, mama. Ay, Bea. May amotan eh. Wala, no? I give you look there. Ay, sorry. ไม่เห็นลูกค่ะ Ay, white.
ไปให้อยู่ข้างร้านสวัสดีค่ะ Kay Tom, be. วันไซส์ค่ะ วันเซ็ตเป็นเด็ก Ano size? Large man si Tom. ยาว How much this one? The white elephant. same price This one? yes Only print? Same Yes. price? you buy more many I make less for you again Okay. kasi isa net na Mabakal man na siya eh. Ako be, bakle man ko be. Oo. gusto mo Pulo gani baklon tayo, 1,000. Ah, Pulo baklon tayo para 1,000. sa kalibong. 1,000 nga bat eh. Aw, ma-discount ya pa man kung damo imo baklon. Low ay yellow. hindi ang kalabaw hello ano to na gusto mo pajama hindi ko mapatsak ko lang naiinitan ko okay bye Makalabay lang mo ko na sa Jilibani. Ano na? Liban man mayari de Ano na? tol kung din kami Hindi ano na ako. daw balaklan ano to bayo mga staff mga Korean staff Harina ka abi puti pili na Ano lang to be? Ha? May bike tani para sa akong friend. Then, buy na na. Alin 530. Then da. Nga how? May pan. Ha? Kaladlawan. Nga how? Basta barato man ang ano for kids. May araw. Oo. Pwede ka kaas. Ano na size? Okay, large. Yup. Ay, sorry. Ma-check na lang tas ang small, having small one. The end. At sa babaw. Sabi, pwede? Have small. Hindi nga ngita ta small. Or medium. can show you sir which one Have you want small. Do you have small for this? yes I have size sir Okay. what size you want S small. yes okay Ano, white? Ang black lang. Black lang. I give you here Okay. Italian Italian brain wrap. Nga how? 2 Regalo ni Sue sa iya classmate. and then black Black nga small. medium Medium. Okay. medium Ito ka. Oh, 10 lang. Medium. Pagid ba nga sa gamim na, get trend na. Last na okay na. Ano na sa Ano? Yeah. Malapit ka ng cut. Ano kompleto is lang. napawad ang kayo 10 napako 10 large is dugang isa
Libat-libat na diba? Rất có nhiều mà sợ bị đổ sợ cái thô. Barat ko lang. Mabay ko din. Excuse me. Mga t-shirt print lang yan. Wala, akong to na. Thailand. This place doesn't roll off. Roll off of whatever you want. Matatag pila na ah. It just says Two. In blue. one or small, Hindi, obligate naman. or we can get something like this. Choose the winter. Ay, this is solid ba? Sorry. Because they don't know. It says small. You put the same. Ay, baby yung. Ano ba ikadlaw ka ba yung? Yung blame siya ba? Yung mga ganit ng tipo ng tatago. Kinote siya. I love tuk-tuk. Naman niya ko. Tuk-tuk. Tuk-tuk. More? Tuk-tuk. How much for this one? 250. 250. How about the elephant? White t-shirt. 200. Last price? 150 best price. A white t-shirt. Yeah. You have For the size? with name Thailand Oh no, I have only show you. This size show you. and this one only Thailand. Yeah, Thailand. You want size? For you? No. Like this one but with Thailand here. Not this one. Not this one. The like this but with Thailand. Oh no, have No. sir. This one only white. This one Thailand. Rice, Thailand. There. Wait. How much this one? 250. 250. You have for adult Adult, I have you one size. large. Last size. You this size. Yes. Yeah, shape this. Tok-tok mo yabe. Yabe. Tok-tok. Ito niya. Tok-tok yung mo gusto. Lườm lang ngay. Ano yung mo yabe? Gusto mo mag-ban. Tagalog sila. Sino? Ito. Pilipino. Ang may bata. Oo. Oh, baby lang isa. Ano na, baby? Kay Timmy, oh? 3 minutes na, sir. Ay, hindi. Big na gali si Timmy. Hindi na tayo. Oo. Sa baby ni Tita Ay. Pwede na. Galing wala nga lang na Thailand. Sige lang. At least may elephant. Pwede man. Amala natin na yung gift. I-picture pa kita kay mama. Ay, nakakonect ko siya.
send ko sa Tamayo family. Mm-hmm. Anong ganit nga dan? I come back, I call my wife. 3 minutes. Okay. Thank you. Happy pa gido. Sa baby ni Tita Ay. No? Kapalipat ko sa ngalan. Si ba't kong ano man, Iya. So si Iya. Alaya. May namit to ba yun? Wala. Daw pang kay sa ano. Pakita ka na. Para ako nasa kay Elia. Ano? Kay Elia. Ang bata na. Apo mo ha? Ay na, no? Naglala po mo. Di dako naman na. Ito yung magdako sa Ready na magdako. She will like Oh. But you want a large and a 2 medium, right? So now we have only medium in a 7 medium. Hindi ah. Ito ka lang. 1, Walo ka lang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So I change 1 large, 2 medium. Yeah, this is medium. Tama-tama, gini yung pajama ha. Namit na. Okay, pang ano ni mama? Pang souvenir sa family. Pero I mean like doon mo gini. Ma-dance kita din. Uniform dance. Bali-balit. Ay, hindi ba bali? สวัสดีค่ะวันทเวนตี้ค่ะวันเซตค่ะมันก็มันนี่คนรู้ด้วยไลน์ดิวันทเวนตี้แมม Akon? Hindi ito, pero di na to. Yung nakaptan ka ba, yung ginab lang daw, simple black lang daw. Ari. Ganda din. Di na to. Na, daw mo lang yun. Mana? Ari? Na? Oo. Ang black siya nakaginam na kaptan niya, di na to. Or may nakuha na kamula. Na, dahil lang na, oo. Mana mo? Oo, hindi ko sang may kaginatong may brown to begin pili mo. That one large. Ay, dahil na lang din. No, okay na. Lain niya nga tela diya. Or same lang. 8. You add. Ato lang niya. Balik kay wala niya garter. Mahal na eh. Same lang din. Same na lang price. 150 tan. Sabi lang ako ni. Wala sang garter. Wala ka so hindi o gani isang garter. Ari. Pang ano na eh, unisex. Boys and girls. Who is? Kaya lang kay mama. Isa lang? Isa lang? Ano to mo kay mama. Tigban na But now you have only medium. Discount na magit sa. You have only one. Napaayo ko yun sa. No, 9 100 large na and last 1 medium. You change one large to ano, Medium, to one right? T-shirt ko na ginatag na to medium here. 30. You can chocolate here too. Okay? Medium. Therefore medium, ma-change ka. Hindi kami. Hindi kayo gusto ko ang large. Walo lang ka large ang baklong ko. Isa lang kami. No? So, which one you don't want for large? Muna kung negosyo ka, dapat makabalo agad mag-istorya. Pero kung driver ka, bahala na, tapos kabuhi mo. Pero kung negosyo ka, dapat kabalo ka mag-communicate. Abe. Ito namin, ito pang baby to. Tapos piyak. Ay, elephant. 11. 11 na. Okay na. Kasi sino na tanan? Mga taga-rawas? Why? Why? Taga-rawas na sa video. Nakapture sa video. Wala taga-rawas. Bala mo na. Bakla Kasi naman. sino na, damo-damo na. Bakla naman ang taga-ruwas. Right? You want more Kasi sino large? na, damo na. Kay Nunoy nga daan daya tatlo. Akon isa. Si Linlin. Hindi kami na lang yung mabakal sa balay. Okay na na. 11 na na ho. Awa. Hindi eh. Hindi, pwede na na nga tag isa-isa. Ano, T-shirt lang din. Pwede man na. Oop, amo na lang ni. Oo, kalaway man t-shirt. Oo, kaysa ano to, t-shirt mo to natag. Hindi mo naman eh. At least pang tulog na. Large. Ah, this one. Okay.
Nakakuan to dilinlen sang t-shirt. Oh. Na, t-shirt ko ni subong di Natag ko na pajama. to sin. Oo, okay, pwede man. Pwede nila pa mapauli. T-shirt ka muna eh. Magamit gid pang tulog. Ito to. Ay, Sarah. Amo na mo yan. Okay na. Ito to. Two bundles. Disigon tabi. Ano pa tangadaan? May katuan pa ta? May dinner cruise pa karon sa gabi. Elka. Sorry, I put here for you last time. Yeah, 11 now for this. Okay na. Ito to, Sarah. 3. Na 40. I-free na lang tong ano. Mga t-shirt. Medium 3. Now buy medium 3 more. Okay na? This is medium. Any may? Which one? Any color na? Any. You can choose what color you like. Choose na, choose. Yeah, Ano you na? can choose. May kulang ka pa? Oo, dugang ko sila mo taga-kapis. Hindi. May ako Ay, may ano na size na medium na daring large That's show. an L ha. Ayo large L Yeah, large. or medium lang. Ta? Nagpila 14, no? Total 14 for this. Yung sipak mo to or dalato din nonoy. Ano man? Nonoy. Di paano sipak mga taga-bawas? Together, you pay together. Yes. Ay, ikaw lang yung mabayad ma? Oo, sini Oo. Ito? mga ano ko dito, mga bag. Ito. Let's go na. Pay na, pay. Ganito, bag. Ipakita na lang ang picture. Wait. Be, iawit siya mo cellphone. Ma-offline view mo man nagyapon. Size siya mo. Tinutungin cut. All of this one. Medium. That one side ha, for that quality. This one, like this one. Oh, you want bag? Bag. Oh, but for same like this picture, Yes. I never seen here. No, this is from Vietnam. Oh yeah, We want to buy from Thailand. but made like Yes. Thailand bag. where? I saw before, but where is it? But they have That's oh go half. Maybe that's your opposite one. Maybe you can update. Before I saw before they bought there. Di wala man sago kita. Amo ginaw lang tao to biya. Basta daw lain nga texture na or sample lang to. din. Di ba no to sako to yan Sa no? ako gani. Ti sako man tong sa picture. Okay na ba? Sana nung hapon. Ang shirt ay medium lang. Which one? I-medium lang ko na. Oo, nabala na to. Di na tong, One size only. di na tong t-shirt ni Su. Kayo na lang. Double opinion ka kasi. Nabala na siya. Change yung medium. This is only 40. What? Medium or L? No, mas barato. Pwede ganito sa sulod. May? Atong ginbakal kubla sa ano, ang pula. Dito sulod. Ano? No, gamay mo lang difference. Ang ginbakal ko to bla. Tig 500 to diba? Tig 250 lang to yung sulod. Times 2 bla. Okay na. Ay, na medyo.
ขอบคุณยายค่ะ Ah, ano, may ito sulod. ข้างนอกหรือข้างใน Yeah. ข้างในก็ได้ข้างนอกเหรอ อันนั้นเอาไหม เอาหมด ยูรีเมมเบอร์แล้วใช่ไหม ค่ะ อันนี้ได้แต่ลูกค้าอันนี้ยังไม่รู้เท่าไหร่ อันนี้หนึ่งนะ ใช่ อันนี้ต้องเทคเอาก่อน ถูกไหม ใช่ Ah, ito na Sorry, pwedeng ano? black. That's ours. Can we separate the... separate t-shirt okay ปล่อยเลยค่ะคนละ อันนี้ทั้งหมด15ค่ะ Pila to, bilog. อันนี้ สิบนี่สิบ How many? Sige, kay mama. Kay mama. Hindi, ang gintilo เอา yan. อีกสี่เป็นสิบเนาะนี่สี่ Para ma-confirm mo kung... How many? How many? สองสามสี่อยู่นี่เซเว่นหรือเปล่า five six 6. six And then 4, 10. Pila tanan gin bakal mo? ที่แขนคนละ Pila? 15 15, 1 5 90อันนี้10แล้ว 15, อันนี้โฟ 4, and then 5. Pila niya? 10 and 5 here 5? 15. Okay, 15. Okay. 15 here 10 in a สอนตัวอีก mga ano ni pajama mo ba อันนี้3ใช่ไหมเป็นถ้าเป็นระเบียบอิตาเลียนเป็นน้อย ยูให้เขาเท่าไหร่ Ayun. อันนี้1ตัว101 อ๋อทูอันนี้ก็10 10 and a and 15 15 1, 5, and plus. 1,500เนาะ ใช่ แล้วก็อันนี้ อันนี้ 230ที่ลดแล้ว อ๋อ ทูเนาะ 230 750ลบ60เดี๋ยวเอาทีละอันดีกว่า May 200 na, no? 3 ตัวทู Wait, 3,000? 3,000? my profit อ่ะ small profit โอเค 3,000. this one more expensive yes Mm, sale แล้ว 3,100. 3,100. 3,100. I discount already and 31 and 40 เนาะ Help me small profit for my boss 3,140. Okay อั na? นนี้ you want more or put inside คะ Yes, here. ใส่ได้เลยเนาะ This one 10? yeah this is 10 Ah, 10 and and 15. 15. Okay. Okay. Libat Batal pa kay to. Lola ba? Malibot pa ta. 140คนนั้นยังไม่มาคืนนะ380 เอาค่ะ Okay na na ba? I send you Yeah. Okay, Yes, thank okay. you. Okay. Thank you. Thank you. thank you so much Thank you. Ito, spiyak. May nami ito nga daw. Arag lang. Ganito dili man na sako. Mas kano malang? Apa na Oo. Piliin na naman. Kaya mo ba? Abi ba? Be? Naman pa. Oh, baby. Kaya pang dako. Pagod eh. Pang ready na dako. Dugay pa man ni. You have like? How much? 250 You have last price? 230 230. Kay tata. Kanday tata. Mati-shirt hindi na. 250. Si Tom pa lang nabaklan ko. Si Tom. Ay, ito. 230 man eh. Or gusto mo kung ano. Ari okay sir Or mani. Kag then mga bakalan to kasi na Pili na. pa sa loob.
Ano size ni Nunoy? Large okay na na? I-fit mo pa. Ito likod. Dito ako kay after ito. Ito pa rin yung t-shirt. Ano ba guys? Okay lang. Pareho lang kami nun na. Kay Tom plata na bakal ko spiya. Or kay Tom na lang niya. Or lang tabi XL. Kung ano kada ano diferensya yun. Can I see XL? Big M. Yes. I think this. Some more? Okay. There you go. Ba, Bea? Yan, kay Dako. Ay, na. 50 man. O, pwede man. O, nilang anayin. Ay, hindi, pwede. Oo, kaya na. Yung ngita pa sana. Sino ganyan? How much? Same price? Di ba, ato 50 man bakal to? Ano ganyan? May last price pa man siya, 230. How about that one? The blue, 230 also? Yeah. Mabakal lang ko na gawa. Ato, ano yan? One large? Large. The cheapest. Okay. And then, or basta XL. Hindi, if it can fit. Can I try fit? Yes. Yeah, then. Ang large. XL naman, XL. You try this color there, man. Hindi lang puti. L or XL. Pwede sa iba. Mama na yan. I love it. How much is this one? Love mo to. XL. Oh. Ay. Oversized. Hindi na ba itong puti? XL. You want it out? Yes. Same man ni price ko. Amo na lang na i-rin no na yun na yung texture. Kanday, kay Tom. Oh. Amo na ganit. Nabaklan ko na si Tom. Pero daw large to. Galing. Basta hindi man to makancel. Baklan na lang sila XL. Pangatag ko na lang itong kaso ang sala ko nga size. Baklan na lang dahil tayo na lang. So puro na lang XL. L. I think all XL. Yeah, they just moment. Yes. This one. Too small for me. Ayun. I have this one. Nang. Wala. Dire na lang kami plus. I have Oreo. Ay, may laklat pa mo din. You can try Amo lang niya. Daw mga texture na lang. Ariyo ka mo ni Sue mo man kay Sue. Wala size. Wala. XL. O kayang large kay ito. Ang XL daw mo na ang saktuan na kay Toto. Large na rin baklo na mo. XL lang ah. Carry. You write nice stuff. Ariyo kayo no? XL. Formato. Are, Celia. Basta pagdako pa Celia. Kasi may small pa man. Kaya yung cute ko. Wala. Size yan. Aring. Namin. Okay na. Ano mo siya color?
yung ka. I know. Different design. Kaya, sir, wala na dito. Chang, my beer. Large or a brown. You have other colors. XL ba na ang size? Oo, dapat XL. XL. And other Hindi na lang ko din. Ano na yun. Bigyan pa dito sa Ang duster yan na. David Duster. Alam mo, 60 na. Ang baratong lang ka, 100 man lang na. Kay star ka kayo, no? Gold ako. Kaya Piliin si na. Star siya. Si Tom. Kay Tom. Ari, gray tayo. Yung na barangay ka. Ano eh? Ay, so Kay Tom. You have XL. Oh, it have, don't have. Don't have XL to XL. Ano? Ang to XL. Fit. Sabi mo. 2XL. XL sir. Then, can try to XL. Yeah. Then I go XL. Yan. Yung tuloko. Ano ba? Nakadako. Model. Dako-dako. Same lang. Very big. Hal-hal. Ano Kita kahit na Tom? lang tayo na yun. Ano kahit Tom? Wala na po sila. Ano? XL. Amo na gusto na na yung design. XL, large XL. Oo. Blue galing na yun. Gani. Tama pa pili. Alam sa mga gusto yan. So, nipis gani. Hindi? Mas yan. Sabi, gawa kayo sir. Yan na. Or, yan lang. Yan lang ko nun. Ano? Kay Tom na lang eh. Kay Tom. Okay. This two. Atong Ano wala? Medium. Sayang. Na lang mo din. How much this one? 250. 250. Last price? 230. If I buy two. 450. 450 for two. This, Mga gamay-gamay gawin. yes. Okay. Thank you. Ano be? You have small be? Small? Be? Small? Medium na nimo? Okay lang medium. Wala naman small. You have small. You have small. I miss small. You have small. So, Have medium only. it's okay. This one. Kaya, sir, may Super small. Benta mo na kaya shirt? Gamay gamay ni Kuya. Kabani mo. Ni 5 years old, di ba tayo si Ethan? Bakla mo si Asher siya. Sila pa gano'n na. Pro up again. Iya, nang ano, iya, o, iniyo, Haria. Yes, Haria. Hindi na to na be? Sabi ko. Tama na yan, ikong panamdam, pero bilog na parang Ha? dabo na na iya. Hindi pa pagdako yung pag-idi. Para basta magdako sa iyo. Oo. Ara ho, amo na kadaklo. Ha? Na, amo na. Amo na kaya, sir. Hindi mo na ya? Sorry. Yeah. Yes,
Pilay mo gaan? 1. 1 lang yun mo? Ako na ng iban? Oo. Okay. Ay, okay. Or pwede pa nga papili. Ay, Pwede pa? nabaklan ko sila sa Bali. Ano baklo nyo? Nabaklan ko na sila. Mabakal pa ko. Pilain naman na yan. Okay. Oo, baklan mas latanan. Magnet 6, na lang. 5 lang, 5. Kaya ang keychain tong yung bakal mo, di ba? Oo. Yung magnet lang, same na lang sa latanan. Okay. Pila sa kabilag. Ang 5. Ano yung mo gusto? Thailand or ang Bangkok? Ay, mas namin isa. May Bangkok, Thailand lang. Sila bilog? 5. 2. Ay, okay na. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na. 8. Okay. Wait lang. I add more. Sabi. Doon na, ano. Cute, Or cute. same na lang ito na. Daw gusto ko galing may batang ni sa ano. Ref? Saturn ref. Doon na. Yeah, what Arun? What Awat are Arun. Yeah, what Arun? We have what Arun this, and what Arun this. Ay, kantuan ta. Sabi ko lang doon na. Cultural. See color. Doon na. Doon. Ini friend. Galing lang, di man hindi. Yan. What home? Ang Buddha. Kaya mo na nga. Oo. May money ka da? No. Wala. Ito kay mama. Okay. Tawagan ko siya. We get money. Tawagan mo ito. How much? 200? Yeah. Ikaw. Pwede Okay. tamo yung Card. Ha? Wala na daw akong card. Wala. Kapit mo lang papa. Yeah. Ito na ko din. Yung panaw sa kapilit. Kape kang. Dati gusto ko mo gumamit. Daw vlog yun daw. Ang gawin kang. ยายค่าขนมหนู120เนาะจ่ายค่าขนมเลยเด้อ135 บาทหนูโอนแล้วเด้อค่าขนมจำโม Or you want 200? Ngayon, kay mama 200. You want 200 only? Yeah, the 200. I get 200. Here, okay. Thank you. Salamat. Ito nakuha mong 1K. Ah. Nakuha mong 1K. Oo. Ayun na. Oh. Chang. Rubber. Tama daw mo yung gahang. Tama daw mo ang gahang. Ano. Batahan siya nga Ha? mo. Oo. Ginom ka. Yes. Naman ako. Okay na? Gano'n na kamanda. Dugang ka na gulo baggage isa. Ngaw. Hindi, kaya na.
No, your giveaway. No, there is no nail cutter. Only kitchen. Ta, let's go. Gusto mo nail cutter? Well, Wala talaga nail cutter. Wala. Ta, Okay wala. lang kitchen. Ta, let's go. Thank you. Salamat po. Ano pa? Food na lang? Dito to food. May malabyan na lang. Kasi kabalaan ko din na section ang Mangkot. Buy hat. Ano to? Hindi. Pinong ants. Hindi ah. Hindi. Pinong ants na lang ang picture mismo. Hindi ba pinong ants sa group chat? Oh. so, nila na yung hataw niya ka. Hindi. Sa burger price. where? Outside or inside? This one. Dito lang man Japon na rin. Okay. Thank you. そうやったら店舗の方がいい。 Chị nàng bảoว่า Dula to be. Dito lang tayo sulod ba? Or kuha na lang ito. Diba may sugod lang kung may ban. Hindi, di ba? Dawa pa to. Okay, mas barato sa sulod. Di ba? Wala namin, oh. White. Yan eh. Bakal na guro eh. May bag naman. Doon namin. Cute na. Take 250. Tagwa na yung Ayos na. 400 na. Ari, spray. Okay para kay Bobit. Ari, 150 lang. Ato gala na, tambok. Then, Baboy. elephant. 250 galing. Ne, awa. Elephant mo niya, di ba? Kaya kita tambok lang. Let's go. Kasi kita pa man sa Thomas namin. Kung si Dabud pa ay gubak. Ginahalungan ko na iba. Nasalong kayo. Ay, di mga dry doon, no? Diba? Ama spice. Damo bla. Amo gimana? Ano na? Pang puti ilok.
Magnet. How much for magnet? How much? 160, 200. 200. Te, Okay, mahal kaya. Yeah, number. Mahal si Jess. Yes, 200 last na kami sa peso. Ay, 180 na. Oh, sorry. You said, different. No. Thank you. Sorry. ano ka na? Mahal. 180 gali. Sorry. Thank you. 300 gali. 300 pesos. Walang balik ka tapos 200. Tani dito sa souvenirs bakal. Gani. May harap mo lang to, di pa sa mapabakal. Ang isong to doon. Ang balang na tata eh. Ang gani kang bakal eh. Mahal din. Pag tuwa 180 baht din. Ay namin, Beo. Keychain. Bakal ta. How much? 85? How much? 80 baht. 80 baht. Mati ako 85. Ano na oh? Keychain. Mag 160. Last price, how much? Last price. 3 for 200. At 3 for 200. Tatlo na lang. Bakal ta. Abe. Ang raong 3, 4. 3 for 2. 3 for 200. Sige, tag-80 mo kundi tag-240 tani. Pila kong 3? 240 eh. Tag-80 mo. 2 times 8. Ha? 2 for... naka-discount ka 40. Oo, gani. Mario, ang ano? Are. Or, Mario, ang mata ka ano? Elepante. Ano yun? hindi kayo namin pabilog daw solid yun. Pala ba sundin lang? Ito ang design, bebe. Ang iba. Oo, kaya lang design. Same price? Mix? Can mix? Okay. Chain? So, pareho lang. Kay chain? Okay, may plug ang isa. May plug ang isa. Ang may flag na lang. Okay, may flag magalilikod. Hindi pareho lang. Oh, hindi. May flag na lang. Hari pa Thailand. How much? Ayun na lang yabe. How many pieces? Ne? Ne? 30 pieces. Pera na lang. 50. Ayun na lang. 10 pack. Parehas na lang. Oo. Pareho na lang. 10 to me. Okay. 3, 4. Yeah, ito na. Hari po ang barato. Yeah, okay. Here. It's okay. Ang 50. Okay na, Mas bite na. barato pag 600 lang. Hindi kayang design niya na ano ko. Mas namin ng design niya. Okay na. Didirigyo man yung mga wholesale lang yan. Tapos din na baka bili ito dun sa floating market. Oh. Ikaw to yung negosyo ka sa ano. Okay na. Ano? Biya. Ta. $3 for 200.
Na-discount siya 40.ดีนะผมไม่ได้เป็นคนแก้คำร้องเขาถ้างานเข้าผมนี่งงเลยไม่รู้จะแก้ยังไงที่ตะวีเขามาขอผมเนี่ยรับผิดชอบผมเนี่ยเขามาขอผมว่าขอไอ้มาทำการค้าแต่คุณพาผมผมทำแหละ Hindi, authentic. Dahil ka lang ka, authentic pa. Tig 50 lang eh. Times 3 yung price ago. Ano na? Ano to? Ha? Ano? Ano na? Ang ano? Pagkaon? Grabe nga. Grabe nga hunting mo sa bulong ba? Yan, anak ko. Ano na aw? Pass na lang. So, snake oil na lang na yan. Ano pa yung tumusunod? Ano yung lako-lako? Snake. Snake. Babe? Ano yun? เชิญคุณด้วยมาให้ดูมาฉันอยากเท้าข้างใน Tig 45 mga galing. ไม่รู้สลับ Ha? Tig 45. Mahal? Yes. Ay, dapat pinantala ka. Okay man. Bakla mo si Bullet. Ano? Sawadika. Ala ko mga glasses. Oh, gagad. Ito to, sa ginalisan mo. Oo. Sa balikan to te. Di into the pit. Ah, di ba may lagyan de? Dito be. Daw. De bebe. Ito ba ang mga ito. Dila gaman. Dila gaman. Or dito. Ay, debe. Ito na ang sweet, ano to, something. Or sa others. Debe go sa other side, be. Debe, dito po. Hello, sawadika. Sorry. sorry Sorry? Okay, seen my glasses? This one, Yeah. I look for you. Yeah, I put it here. Yeah. Thank you, sorry. Thank you. Thank you so much. Baka lang sa tao sa sama. Based ang sa'yo snake oil niya, isa ko tag 250 naman. Ito siya. Pangita ko food. Ito siya. Wow, ito na ito ang luggage, be.
ako, ito. Ay, di. ต้องหมดทุกอย่างเลยใช่ไหม ดูก็ Hello. Malantaw ko to danay ba? Ito. I-pack na. Dapat yung arap na daw. Dala to mang gamit ma? $450 15 color change. 450 ba? How about the sword samurai? Small? Yes. 450 300 The small one, 300. How about that one? The one together Yeah. 800 baht. 800 last price? The for one piece is That one. Yeah, 450 baht for one. If you take together 800 with the stand also. How about this one? 690 baht. Ay na, may man keychain ba yun? 160. For keychain? 160? 160. Two pieces 300 baht. If you Okay. take more, I can discount more. Hindi, kaya ba yun? May anime ba yun? Oh, Sakamoto. Wala ka gusto. Nag-iila keychain. 150. You can take basket, sir. How much is it? 160 baht also. Na-pack na. Ano na na eh? Bodo sobra ni 20 kilos oh. Sabi sa'yo. Kalo ka, oh. Si 1B. Ano namin? Ito na mga keychain. Naming knife Sakamoto. po. Ha? Naming knife. Mayara pagada. Ang ano? Knife. Oo. Yeah. Real plastic. Ilangan naman? Signet 90. Original. Yan. Ito may mga gamay nga sapatos. Yan. Tapos bago. Kay Nonoy. Get na. Noyo. Muna na bakla para lesser. Hindi na may bakla na. Yan. Kaya may ano na ito gaya na makal. Sana na. Bagay. Nabakal pa ganing mga ito naming sword na ba? Yung sword. Bangka na katana ba? Oo. Pila. 460. Ada Then, ano? Then, dako. Anong dako? Ang bilog nga one piece. Oh. Wala ta. Very. Harap ba? Or law ay, daw simple. Oo, pwede mo man ang cobra ko. Ha? Pwede ka man ka cobra mo.
Isang sword? Sword. Sabi ko ang light. Hindi light ang Kapila. do pila ganito? 400 something. 400 something. 8 times to, mga 800. Muna na. Dua kabila. Oo. Tomato pa rin. Do plastic girl. Can you touch? Plastic. Ito na lang. Metal. Metal na yan. Ito plastic. Kasi malaki. Same na lang. Ito na lang yan. ด้านบนมันไกลหน่อย yeah you can try sir Wala siya sing อันนี้ ano. 3 ชิ้น 450 Naka ano siya gali. I-mix mo pa. ได้ค่ะ Pwede ka pa-mix siguro ng sword or set na gina siya. yeah you can separate like Separate chain. sword. You can separate which one you like I have a new one Ito, baligya. Daw ang stand mo na baligya. Ganito yun. Tayo mo na yan. If we buy, it's with the stand already. yeah with the stand also So 2 swords with the stand. yeah 2 salt 2 stand 2 swords, 2 stand. And then, May bulbul. pwede man ka mix ang sword ko, no? Ito, mga na, pwede ko lang. Ano? Mga 800. 2 sword na 400. Sword or itong Yun na. Hindi ko man trip ang ano, mama. mga pusel. Or ito, may shuriken. Then naman Then, hindi pang display ko ito. 250 baht if you take it I will get free for you Ano ito ba? Ano yung maya ba? Buy ka keychain. Pili lang da. Ang yung mga ano. I-keychain, i-keep yung keychain. you will get free off Nga, how? Mahal. Mahal. Hindi, 300 pesos mo na na. Go na. Gusto ko yung mga knife. Ha? Knife. Ano? 160 baht Ano? Knife. Nice. Anong nice? Knife. Diin. Night market. Okay. Ha? Toyota Yaris. Picture? Mine? Pwede. Pwede. Bakul. Ay, mama. Chicken ito.